स्वच्छ भारत मिशन स्कीमनि बिसिंथे खवाइ पुर परिषदनि लुबाजोंबाय RRR रिड्यूस रियूज रिसाइकल सेंटर हाइकेबा तेवैसा मानिनो सामुंगो थेपाइमानानि आमहाय सेंटर फियोगि रजाखा खवाइ बनकोनि कबि ग्रुप पार्क गानावो तंगमा हाइनोहाय सामुंगो थेपाइमानानि नाहार मुक्तुयै हाइकेबा RRR सेंटर जा सानलि सानजा दामब्रिहाय तामानि जरबो फितारावै जेंसाविरुका खवाइ पुर परिषदनि चेयरपर्सन देवाशिष शर्मा बनकारिबो पांडव मानजाका खवाइ पुर परिषदनि काउंसिलर शंकुपाल ते पुर परिषदनि वाइस ते पुर परिषदनि तांगफां खबै गुबुनि रक आ सेंटरनो संसाजाकमनि नाहार मुंखा खवाइ पुर परिषदनि साफै कर्मी रक सालब्रुमनो पुर आमजियो जुदा जुदा नक हुगो बररो खिबिरमानि रिसुम प्लास्टिक ते गुबुनि मानिखनै सैकं सैलायहाय जुदा जुदा मानिखनै रकनो थुममानि बिसिंते सेंटारो तुबुनानि ते आ सेंटारो तुबुमानि यागुलो हाइनोहाय आ मानिखनि हामिरनो ते वैसा सामुंगो थेपाइमानानि बागै ते लुकुरनो बागै रिमानानि बागै अ सेंटर फियोगि रजाखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোন জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয় এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোন যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পুর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে।